ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರಗಳ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಿಯರೇ? ಕರಗಳ ತಟ್ಟೋಣ. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರಗಳ ತಂದಿಲ್ವಾ? ತಂದಿಲ್ಲದವರು ಒಂದು ಸಲ ಕರಗಳ ತಟ್ಟತಕ್ಕ ಮಹಿಂಪಡಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಂತೋಷನಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರು ಈ ಒಂದು 2024ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಳೆದು ಹೋದ್ರು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದ್ರು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು, ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ, ದೇವರ ದಯೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ನಾನು ಉಳಿದಿರುವುದು ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದಲೇ, ಆತನ ಕೃಪಾವರಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಉಳಿದಿರುವುದು ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಆತನ ಕೃಪಾವರಗಳು ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಜೀವವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನೆನಪಡಿಸೋಣ. ಸಾಧುತರ ದಯಪಾಲಿಸು, ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವೆನು, ಸಾಧುತರ ದಯಪಾಲಿಸು, ತಿಳಿಯದ ರಹಸ್ಯವ, ತಿಳಿಯದ ರಹಸ್ಯವ ಗೋಚರಪಡಿಸಯ್ಯ. ನಾನು ಉಳಿದಿರುವುದು ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಆತನ ಕೃಪಾವರಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಉಳಿದಿರುವುದು ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಆತನ ಕೃಪಾವರಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರಗಳ ತೊಟ್ಟುತ್ತಾ ಕರ್ತನ ಗಣಪಡಿಸೋಣ. ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕರುಣೆ. ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ದಿನಗಳು ಭಯಂಕರವಾದ ದಿನಗಳು, ಭಯಂಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಾಧನಾ ಸ್ತುತಿ, ಆರಾಧನಾ, ಆರಾಧನಾ ಸ್ತುತಿ, ಆರಾಧನಾ, ಆರಾಧನಾ ಸ್ತುತಿ, ಆರಾಧನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆರಾಧನಾ ಸ್ತುತಿ, ఆరాధనా. ప్రభు జీవమైన దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. జీవించుచున్న మనము కాదు, క్రీస్తు యేసు మనలో జీవించుచున్నాడు. హల్లెలూయా. ఆయన ఎల్లప్పుడు కూడా మనలో ఉన్నాడు. నూతన కార్యాలు ప్రభు జీవితంలో చేస్తాడు. హల్లెలూయా. ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు నిజంగా తన కార్యాలు చేస్తాడు. నమ్ముని వారు గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని మహిమపరుద్దామా? సౌండ్ వస్తుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత
యేసయ్యా 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 ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. యేసಪ್ಪ యేసు యేసు యేసయ్యా 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 నీవే నా రాజువయ్యా పలుకునయ్యా నీవే నా రాజువయ్యా యేసయ్యా 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 ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರಗಳು ತಟ್ಟಬೇಕು. ಬೇಕಾರಾಗ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಬೇಕಾರಾಗ ಕರಗಳ ತೊಟ್ಟುತ್ತ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆತ್ಮದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ. ನೋಡಿ ಅಮೇ ಅಮೇ ಓ యేసయ్యా యేసయ్యಾ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜವೇ ನಿನ್ನ ಓ ನಿತ್ಯವೂ ಕೊಟ್ಟು దగ్గరగా ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜವೇ ನಿನ್ನ ಕರಗಳು ತೊಟ್ಟುತ್ತಾ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜವೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧು. ಉನ್ನತ ದೇವ ನೀನೇ ಉನ್ನತ ದೇವ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಉನ್ನತ ದೇವ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸು. ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನೇ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರುವೆ. ಓ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ಆತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದುಗೋ ಅದುಗೋ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನು ಹಾಡು ಸುದ್ದಿಂಚು ಕೊನೆಯಾಡು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ.
ರಾಜವೇ ನೀನಾ ಆತ್ಮದಿ ವಂದಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನೀನಾ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜವೇ ನೀನಾ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನೀನಾ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನೀನಾ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜವೇ ನೀನಾ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನೀನಾ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜವೇ ನೀನಾ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನೀನಾ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜವೇ ನೀನಾ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ పాడాలి తమలు గట్టిగా కబడి సిద్ధిందా సంతోషంలో ఆనందంతో కేకలు వేస్తూ ఏర్పరిచిన విధముగా నీవు నేను కూడా దేవుని మేపరిచినావు హల్లెలూయా ದೇವನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಹೊಸದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಯಾರು ಕಟ್ಟುವರು? ದೇವರು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಂದು ಆತ್ಮ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದಂತೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೀಕ್ಷಾ ಯಾರು ತಗಂದರು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಬಲವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಯಾರನ್ನದಾಗ ಅಂದಿವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರೇ ಕೆಲವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂದು ನಂದು ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ತಗಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತಗಂತೀರಲ್ರಿ ನೀವು. ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ದೀಕ್ಷಿಸ್ತಾಗಂತವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ? ಟಿಕೆಟ್ ಪಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ దేవుని వాక్యం చూసుకుందాం. అంత నుంచి అంత నిలబడి పాట పాడదామండి. 4 ఆత్మలు దేవుడు పెట్టుకున్నాడు పిల్లరా. 4 ఆత్మಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. దేవుని రాజ్యానికి మనం వారి 4 ఆత్మలను మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು 4 ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಏನ್ చేస్తున్నామా? ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಇದು ಒಬ್ಬರದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಫಲ, ಎಲ್ಲರ ಫಲವಾಗಿದೆ ಇದು. ಆಮೆನ್. అందರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಕುಟುಂಬ? ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ? ದೇವರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. యేసప్ప కుటుంబం. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. కాబట్టి ఒక ఆత్మను మనం పరలోకం చేర్చినప్పుడు మనకి ఎంతో పరలోకంలో ఏముంటదంటే మనకి ನಾವು ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಫಲ ಇರುತ್ತೆ? కిరీటం ఉంటదంటే ನಮಗೆ ಕಿರೀಟ ಇರುತ್ತದೆ. ఏముంటదమ్మా? ಏನು ಇರುತ್ತೆ? కిరీటం, జీవ కిరీటం. పర్లేదు ఇంకే ఏముంటది చెప్పండి? ನಮಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ మరి ఎంతమంది మీరు దేవుని సన్నిధికి ఎన్ని ఆత్మ తీసుకొస్తారో అన్ని కిరీటాలు ఉంటాయి మీకు. ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕರೆತರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಕಿರೀಟ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. కిరీటం ఏ కిరీటం అనుకుంటున్నారు? ಕಿರೀಟ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಿರೀಟ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸುಂದರವಾದ ಕಿರೀಟ. ಸುಂದರವಾದ ಕಿರೀಟ. ಆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನಾವು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಪ್ರಿಯ. ಅಂತಹ ಕಿರೀಟವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು. హల్లెలూయా. ಎಷ್ಟು ಜನರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ఉన్నటువంటి నక్షత్రాన్ని పోలి ఉన్నారు అన్నాడు దేవుడు. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತೀರೋ ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಆಮೆನ್. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నక్షత్రం ఇప్పుడు ప్రకాశిస్తూ ఉంటదండి. ನಕ್ಷತ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. పాట పాడుకుందాం. ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳೋಣ. అందరూ కూడా వచ్చిన పాట పాడదండి. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬರುವಂತ ಹಾಡೇ ಹಾಡೋಣ. ఏ పాట పాడదమ్మా? మీరు అందరూ చప్పట్లు కొట్టాలి. ఇప్పుడు కాదు, పాడినప్పుడు. ఎలాగుందండి? హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ దిగి రావాలి. యేసప్పా యేసప్పా ఈ హృదయದಲ್ಲಿ ನೀ ಬಾರಪ್ಪ. యేసప్పా యేసప్పా ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಬಾರಪ್ಪ. ಚಿಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಈ ಜೀವ ಬಳಲಿ ಹೋಯಿತು ದೇವಾ. ಚಿಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಈ ಜೀವ ಬಳಲಿ ಹೋಯಿತು ದೇವಾ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದಿರುವೆ, ನನ್ನ ದುಃಖ ಪರಂಬಾರಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದಿರುವೆ, ನನ್ನ ದುಃಖ ಪರಪಾರಿಸು. యేసప్ప యేసప్ప ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಬಾರಪ್ಪ. యేసప్ప ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಬಾರಪ್ಪ. హల్లెలూయా. కూర్చోండి ప్రియరెల్లరు, కూర్చుందామండి. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. సైలెంట్ కూర్చుని దేవుని వాక్యం శ్రద్ధగా విందాం. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕೂತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿರಿ. అమ్మ బరక వేయండి, పిల్లలు ముందు కూర్చుంటారు. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾಪೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ. దేవుని నామకు స్తోత్రం. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. దేవుని వాక్యంలో ముందుకు వెళ్దాం పిల్లారా. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. దేహమునకు ದೇಹಕ್ಕೆ ఆహారం ఎంత ప్రాముఖ్యమో ಆಹಾರವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೋ ఆత్మ కూడా ఒక ఆహారము కావాలి. ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಆಹಾರವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. అది సమృద్ధిగా కావాలి. ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. అర్ధాపర్ధా కాదు. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ. నేను మీకు సమృద్ధిగా ఇచ్చుటకు వచ్చాను అంటున్నాడు దేవుడు. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఏ ఆహారము? ಯಾವ ಆಹಾರ?
ఆత్మీయ ఆహారము. ನಮಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮೀಯ ಆಹಾರ ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ అందుకు మనం చూసినట్లయితే పిల్లరా, ನಾವು ಪದೇ ನೋಡುವುದಾದರೆ తూర్పు దేశము నుంచి ಆ ಮೂಡಣ ದೇಶದಿಂದ జ్ఞానులు, ಜೋಯಿಸರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ఆకాశం నక్షత్రం చూసి, ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ, నక్షత్ర శాస్త్రాలను చూస్తున్న వాళ్ళని, ಅವರು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ಜಾತಕವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, వారు 2 సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసి ಅವರು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ దేవుడున్న స్థలమునకు వచ్చుచున్నారు. ಅವರು ದೇವರಿರೋ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. అన్ని స్థలంలో దేవుడు ఉన్నాడా? ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರಿದ್ದಾರಾ? ఆమేన్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యేసయ్య ఎక్కడ పుట్టాడు? యేసు స్వామి బెత్లెహేమ్ అనే దావీదు పురములో పుట్టాడు యేసయ్య. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಎಂಬ ದಾವೀದನ ಪುರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. యేసయ్య పుట్టినప్పుడు చాలా సంబరాలవుని, ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರಗಳು ಉಂಟಾದವು. చాలా సంతోషమైంది. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು. మనకలా ఇස්සూమని కూర్చోలేదు వాళ్ళు, ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. చాలా ఆనందంతో ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎక్కడ కూర్చోడంటే యేసయ్య దూత పొలాలలో ఉన్నటువంటి గొర్రెలు కాపరిద్దకు వచ్చాడు. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ದೂತನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಕುರುಬರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ఒక దూత కాదు, ಒಂದು ದೂತ ಅಲ್ಲ, బహు సైన్యం వచ్చినట్టు మనం చూస్తున్నాం. ದೊಡ್ಡ ದೂತ ಸೈನ್ಯ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. పరలోకం నుండి దిగి వచ్చినట్లు చూస్తున్నాం. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ఇది ಇದ್ದೇವೆ. ఏ మాట చెబుతున్నారంటే, ಯಾವ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, చూడండి లోకసువార్తలోని ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ లోకసు 2వ అధ్యాయము 1వ అధ్యాయము 8వ వచనం 8, 9, 10. ఆ దేశములో కొందరు గొర్రెల కాపరు పొలములో ఉండిరి. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. మీ పొలాల్లో గొర్రెల కాపలు ఉంటున్నారా? ಈಗ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾಯುವವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ఎంతమంది చూస్తున్నాం ఈ దిన మనము? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು? వాళ్ళని చూస్తే ప్రభు పుట్టినరోజు జ్ఞాపకం అవుతుంది లేదు మనకి? ಆ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಕುರುಬರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟೋ ಹಬ್ಬ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ? మంటలు వేసుకుంటున్నారు, ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, గొర్రెల చుట్టూ కాపలా ఉంటున్నారు, ಅವರು ಕುರಿ ಸುತ್ತು ಕಾವಲಾಗಿರ್ತಾರೆ, నిద్ర మానేసి ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು అమ్మా నిష్ఠతో, ಅವರು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ నిద్రపోతే గొర్రెలు కాయలేరు వాళ్ళు. ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಕುರಿ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. నిద్రపోతే వాళ్ళు పిల్లరా, నిద్రపోతే నక్కలు ఏంటమ్మా తోడేళ్ళు మనుషులు కూడా వచ్చి అట్టిపోతారండి వాటిని. ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುರಿನೆಲ್ಲ ನರಿ, ತೋಳ, ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. అందుకని ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು నిద్ర కట్టి ಅವರು నిದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು వాళ్ళు గొర్రెలు కాపర్లు గొర్రెలను కాయుచుకునుచున్నారు. ಆ ಕುರುಬರು ಕುರಿ ಕಾಯ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ఆ సమయమునకు ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ పరలోక ఒక సైన్యం వచ్చిందంట వాళ్ళ దగ్గరికి. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ ಇಳಿದು ಬಂತು. ఎవరి దగ్గరకు వచ్చింది? ಅದು ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ಬಂತು? గొర్రెలు కాపరు ఎటువంటి వారండి వాళ్ళు? ಆ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಕುರುಬರು ಎಂತ ರೀತಿಯವರು? చెప్పండి పిల్లలు, ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే పిల్లరా, ఆ కురుబరి- ఇప్పుడు మన మినిస్టర్ అవుతున్నాడంటే అండి, మన లాంటి చెప్పరు కదా వాళ్ళు, ఎవరు చెప్తారు? ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ప్రధాని ಹತ್ರಕ್ಕೆ మోదీ ಯಾರಾದ್ರೂ బడుతుంది, కర్ణాటక బడుతుందండి, వస్తున్నారంటే మనకు చెప్తారు వాళ్ళు. ಆ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹತ್ರ ಬಂದು వాళ్ళకి సరైనటువంటి పద్ధతి గల వారికి వాళ్ళ పార్టీలకు చెప్తా ఉంటారు. ಅವರು ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ, MLAs ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, DC ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. అది యేసుస్వామి పుట్టినప్పుడు వాళ్ళతో చెప్పలేదు యేసయ్య. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. రాజులకు రాజు అయిన, ಆತನು ರಾಜರಿಗೆ ರಾಜನು, ప్రభులకు ప్రభువు, ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವು, ఆయన రానైనటువంటి దేవుడు. ಆತನು ಬರುವಂತ ದೇವರು. ఆ యేసయ్య పుట్టినప్పుడు ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ దేవుడి పిల్లల పశువులు కాపలదకు వచ్చాడు. ದೇವರು ಆ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಕುರುಬರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. కురుబులు ఎటువంటి వాళ్ళు అంటే కష్ట జీవులు. ಆ ಕುರುಬರು ಎಂತವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಜೀವಿಗಳು, ಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳು. రాత్రనక పగలనక వారు గొర్రెలు కాసుకునేవారు. ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಕುರಿ ಕಾಯುವವರು. కనుక దేవుడు స్వాములను ఎన్నుకోడు. ದೇವರು ಸೋಂಬೇರಿಗಳನ್ನು ಆತನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. దేవుడు పని చేసే వాళ్ళని ఎన్నుకుంటాడు. ದೇವರು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. రాత్రనక పగలనక దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించే వాళ్ళని ఎన్నుకుంటాడు. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನ್ನದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು. కాబట్టి గొర్రెలు కాపరేదకు దేవుడు వచ్చాడండి. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುರುಬರ ಬಳಿಗೆ ದೇವರು ಬಂದಿದ್ರು. మీ దగ్గర కూడా దేవుడు వచ్చాడు. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೂ ಸಹ ದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ఎంతమంది దగ్గరికి వచ్చారు చెప్పండి. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. విజయ్ ವಿಜಯ್ విజయ్ అని దేవుడు పిలిచాడండి ఒక ఆవిడ్ని. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದ್ರು. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. అంతవరకు దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవించేది అమ్మ. ಅಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ಆಕೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ఫోటో హాల్లో పెడితే తీసేమందంటండి ఆవిడ. ಅವರು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟರೆ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. చాలా మంది మొబైల్ యేసుప్రభు ఉంటే ಮೊಬೈಲ್ ಬದಗೊಡೆತ್ತಾರೆ ಮಂದಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಫೋಟೋ ಇದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అంటే యేసుప్రభు అంటే అంత వ్యతిరేకమండి లోకమనికి. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా. అలాగే ఆ దినాల్లో కూడా విరోధులు ఉన్నారు ప్రభు వారికి. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿದ್ರು. ఆ దినంలో కూడా ప్రభు వారికి ఎంతో మంది ఆయన చంపాలని చూశారు. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అయితే పిల్లరా ప్రభు ఎక్కడికి వచ్చాడు? ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ ಬಳಿ చదవండి ಬಂದಿದ್ರು? త్వరగా ముగిస్తాను. ప్రభు దూత వారి యొద్దకు వచ్చెను. ప్రభు మహిమ వారు చుట్టూ ప్రకాశించునందున మిక్కిలు భయపడ్డారంటండి. ఎవరు మహిమ అండి? ಯಾರ ಮಹಿಮೆ? దేవుని మహిమ కమ్మిందంటండి. ಆ ಕರ್ತನ ಪ್ರಭೆಯು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು. దేవుని శక్తి కమ్మిందంటండి. ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಎದರಿದರು. ದೇವರ ಪ್ರಕಾಶ ಆವರಿಸಿತು. దేవుని బలమైన అభిషేకం మనకు దిగొచ్చిందంటండి పిల్లరా. ದೇವರಾದ ಬಲವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂತು. వాళ్ళు భయపడిపోతున్నారు. ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಎದರಿದರು. వాళ్ళు అయ్యో ఏంటి ఈ చిత్రం అని చూస్తున్నారు. ಅಯ್ಯೋ ಈ ವಿಚಿತ್ರವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶವೆಲ್ಲ ಏನು ಎಂದು ಅವರು ಎದುರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు. ಆಗ ದೂತನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ఓ ಇದ್ದಾರೆ. గొర్రెల కాపరులారా, ಓ ಕುರುಬರೇ, మీరు భయపడవద్దు, ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, మీరు చింతించవద్దు, ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. మీకు శుభవచనము చెప్పడానికి వచ్చాము. ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ఆమేన్. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. చదవమ్మ త్వరగా. ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా సంతోష సువర్తమానమును మేము మీకు తెలియజేసి వచ్చితిమి. దావీదు పట్టణమందు మీ కొరకు రక్షకుడు, ఈయనే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. ఇదే ఆన్ వాళ్ళు దేని స్తోత్రం చెప్పండి. కన్నదలుగుతామా? ಆ ದೂತನವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಕೇಳಿರಿ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದಾವೀದನೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. మరి కురుబులు ఏం చేస్తారండి? వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారా? ಕುರುಬರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರಾ? చెప్పండి అమ్మా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. పరిగెట్టారంటండి. ಅವರು ಓಡಿದರು. పరిగెట్టారా మీరు? లేకపోతే పొద్దున వెళ్దాంలే అని వచ్చారా? ನೀವು ಸಹ ಓಡಿ ಬಂದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಾ? దేవునికి స్తోత్రం. వాళ్ళు అప్పటికప్పుడే అంటండి. ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ అమ్మా అన్ని కూడా గొర్రెలు తీసారంటండి. ಅವರೆಲ್ಲ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು. అమ్మా నువ్వు ఇంటికాడ ఉండి వెళ్తా అనలేదంటండి. ಅಮ್ಮ ನೀನೊಬ್ರು ಮನೇಲಿರಿ, ನಾವು ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. మనం ఏం చేస్తామండి? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ఇంటికి తాళం వేసి రాము. ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಬರಲ್ಲ. వాళ్ళ విశ్వాసం అన్నమాట అండి. ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ. గొర్రెలు అంటే మాటలంటే అన్ని వదిలేసి పిల్లలతో సహితం అందరూ కూడా యేసు ఎదుకు వచ్చారంటండి. ಅವರು ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. నీవు వచ్చారా ఈ దినాన్ని? ನೀವು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ప్రభుని చూడడానికి వచ్చారా? ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. చదవండి అమ్మా. చెప్పు. కನ್ನಡ చదివేమో ఇంకేంది? ಆತನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಗುರುತೇನೆಂದರೆ, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕೂಸು ఒక కూసు ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು పడుకుంటూ మీరు ಕಾಣುವಿರಿ చూస్తారు ಎಂದು ಹೇಳಿದನು అని చెప్పెను. చూసారా? ಪಕ್ಕನೆ ಆ ದೂತನ ಸಂಗಡ ಪರಲೋಕ ಸೈನ್ಯము ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು, ఒక పెద్ద గుంపు ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು కనపడి ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳ
పరలోకಗಳಲ್ಲಿ పైలోకములో ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, దేవునికి మహిమ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ భూలోకములో ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ మనుషులకు ಸಮಾಧಾನ. సమాధానము. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ దేవుడు అవరికి, ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ. దేవుడు వారికి ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ఒలియుతానంటే ఏంటమ్మా? సమాధానము. దేనికి స్తోత్రం చెప్పండి. ప్రవేశించిందంటే వాళ్ళకి ఏమి ప్రవేశించిందండి? అంతవరకు గలిబిలి, కోపం, పాపం, ద్వేషం, అసూయ, భయంతో ఉన్న వారికి ఏమి సంభవించిందంటే వాళ్ళకి సమాధానం ప్రవేశించిందంటే అండి. ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ ಇರುವ ಎಲ್ಲರ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೂ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. సమాధానం కావాలి ఈ దినం మీకు? ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕಾ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ? ఎంతమంది సమాధానం కావాలి? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು? ఈ సంవత్సరం అంతా నాకు సమాధానంతో జీవించాలండి. ಈ ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ಸಹ ನಾನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು. నా ప్రాణాపణ దేవుడు తప్పించాడండి. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ದೇವರು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ఒక క్షణములో మమ్మల్ని బ్రతికించాడండి. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. నా దేవునికి నేను సాక్షిగా ఉంటానండి. ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. నేను జీవితాంత కాలం ప్రభు కొరకు జీవిస్తానని అన్నవాళ్ళు చేతులెత్తిదానండి. ನಾನು ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ಪ್ರಭುಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದವರು ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. దేవునికి నమస్కారం చేశారు. ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. వారు గొర్రెల మందలకు ఎద్దకు వెళ్ళిపోయారు పిల్లారా. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಅವರ ಕುರಿ ಮಂದೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ఎంత అద్భుతమండి. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ. రెండవదిగా ಎರಡನೆಯದಾಗಿ మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2వ అధ్యాయము 2వ వచనం చదవమ్మా త్వరగా. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ఎక్కడ ఉన్నాడు? ಆತನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ఆయనను సూచిಸುವ నక్షత్రమును ನಾವು ಮೂಡಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ మేము తూర్పు దేశములో మేము కండు ఆతనికి అడ్డ బీಳುವುದಕ್ಕೆ అతనికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయటానికి ಬಂದೆವು అందరు వచ్చాము అన్నారు. దేనికి స్తోత్రం చెప్పండి. హల్లెలూయా. వీళ్ళు ఎవరండి? జ్ఞానులా అజ్ఞానులా? ఇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು? ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ? హల్లెలూయా. ఎవరిని చూడటానికి వచ్చారు? ಯಾರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ఎవరి కొరకు వారిని చూడటానికి వచ్చారు? ಅವರು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? సృష్టికర్తను, ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು. ఆయన పుట్టినప్పుడు నక్షత్రం పుట్టిందంటండి. ಆತನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಸಹ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ. ఆ నక్షత్రం శాస్త్రులు పిల్లరా నక్షత్రాన్ని చూసి ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿ తూర్పు దేశము నుంచి ಆ ಮೂಡಣ ದೇಶದಿಂದ ఇశ్రాయేలు దేశమునకు వారు ప్రయాణము చేసి ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ వచ్చారంటండి. ಅವರು ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. బాగానే వచ్చారు. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ నడిపిస్తా ఉంది. ಅವರನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂತು. వాళ్ళు వెనకాల ఆ నక్షత్రాన్ని చూసి ప్రయాణం చేసుకుంటూ వచ్చారు. ಅವರು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. అంతవరకు ఎక్కడ వాళ్ళు ఇటు అటు చూడలేదు పిల్లారా. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅವರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. వారు స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోలేదు. ಅವರ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. వాళ్ళ తెలివితేటలు ఆలోచన చేసుకోలేదు. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. నక్షత్రాన్ని చూశారు వాళ్ళు. ಅವರು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. నక్షత్రాన్ని చూసి వాళ్ళు అడుగులు ముందుకేస్తారు. ಅವರು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ఎన్నో రాజ్యాలు దాటి వచ్చారు వాళ్ళు. ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ್ರು. ఎన్నో ప్రాంతాలు దాటి వచ్చారు. ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದರು. ఒంటిల మీద వస్తున్నారంటండి. ಅವರು ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರಂತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. 2 సంవత్సరాలు 2 ವರ್ಷ సంతోషం. దేని స్తోత్రం చెప్పండి. హల్లెలూయా. ఎక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళు? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅವರು? వెనక చూసారా మన్నీని? ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರಾ? వెనక తట్టు చూచువాడు నాకు పాత్రుడు కదన్నాడు దేవుడు. ಆ ಹಿಂದೆ ನೋಡುವವನು ನನಗೆ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಎಂದು ನೇಗಿಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ನೋಡುವವನು ನನಗೆ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ నువ్వు ಇದ್ದಾರೆ. ప్రభువును చూడాలి, పరలోక చూడాలని వచ్చినావు. ನೀನು ಕರ್ತನನ್ನು ಆತನ ಪರಲೋಕವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? రాజ్యం చేరాలని వచ్చావు. ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲವಾ? వెనక తట్టు చూడగడ సహోదరి. ಅವಾಗ ನೀನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಬಾರದು. ఎంత సమస్య వచ్చినా, ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರು ಸಹ, ఎన్నో బాధలు కలిగిన, ಎಷ್ಟು ಬಾಧೆಗಳು ಉಂಟಾದ್ರೂ ಸಹ ముందు చూపి ఉండాలి. ನಿನಗೆ ಮುನ್ನೋಟವೇ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ముందుకు సాగిపోవాలి. ನೀನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು, ప్రార్థనలో సాగిపోవాలి. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಹೊರತು, విశ్వాసంలో సాగిపోవాలి.
ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು లోకము నిన్ను లాగుతూ ఉంటుంది, ಲೋಕವು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. బంధువులు నిన్ను లాగుతూ ఉంటారు. నీ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೆಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ఇది మనకు తగదంటారు చాలా మంది. ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ దేవుని ಮಂದಿ. రాజ్యములో ప్రవేశించాలంటే ನೀನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ గురి కలిగి ఉండాలి. ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು. ఏముండాలమ్మా? ಏನು ಇರಬೇಕು? గురి లేని పరుగు వద్దు. ಆ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ನನಗೆ ಬೇಡ. ముందుకు సాగిపోతున్నారండి వాళ్ళు. ಅವರು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఇల్లు విడిచిపెట్టారు, ಅವರು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು, వారు స్థలాలు విడిచిపెట్టారు, ಅವರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು, వారు వ్యాపారం విడిచిపెట్టారు, ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು, వాళ్ళ కుటుంబాలు విడిచిపెట్టారు, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ముందుకు సాగిపోతున్నారు సహోదరులారా. ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు, ఇప్పుడు ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ఒక సందల్లాకి ఇక్కడ ఉండాలంటే మీరు ఉంటారా? ನೀವು ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇರ್ತೀರಾ? అయ్యగారు దోళ్ళు ఉన్నాయండి, ಅಯ್ಯವ್ರೆ, ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸು ದನ ಇದಾವೆ. బయట గేదెలు అడికిలేసి వచ్చామండి. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ఆలోచనలు ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. వాళ్ళు ఆలోచన చేశారండి. ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ఆలోచన చేస్తే ఏసైనా చూడలేరండి. ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఇక్కడ ఉండి ఇంటికాడ చూస్తున్నారు చాలా మంది. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವು ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ. వద్దు పిల్లారా, ಬೇಡ ಪ್ರಿಯರೇ, మీ చింత భారము, ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಭಾರವನ್ನು, అయ్యో అన్ని వదిలేసేసాను, మా ఆయన గారికి వంట అవుతుందో లేదో అని కొంతమంది చూస్తూ ఉంటారు. ಅಯ್ಯೋ ನಾನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ పిల్లరా, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ అసలు చెయ్యొద్దు. ಅಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. మీరు దేవుని యొద్దకు వచ్చారు, ನೀವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, దేవుని ఇంటికి వచ్చారు. ನೀವು ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. మీరు ఎవరు? ನೀವು ಯಾರು? దేవుని చూచుటకు వచ్చిన వాళ్ళు. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜನರು. ప్రకాశమನ್ನು ఏమన్నాడండి? ದೇವರ వారు ఆయన తొట్టు చూడక వారికి ఏమొచ్చింది? ಅವರು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಲು ಅವರಿಗೆ ఎలుగు వచ్చింది. ಪ್ರಕಾಶ ಉಂಟಾಯಿತು. ఎంతమందికి ఎలుగు కావాలి? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕು? ఎలుగు వద్దండి, ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಬೇಡವೋ? ఆమేన్, హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఎలుగంటే ఆశీర్వాదం అండి. ಬೆಳಕು ಎಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ఎలుగంటే సక్సెస్. నీ కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్క కొరత తీరిపోతున్నాయి. ಆ ಬೆಳಕು ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತೀರಿ నీ ಹೋಗುತ್ತದೆ. పంటలు దీవించబడుతున్నాయి. ನಿನ್ನ ಬೆಳೆ ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. నీ గర్భఫలం దేవుడు ఇవ్వబోచున్నాడు. ದೇವರು ಗರ್ಭ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. యెహోవా ఈరే, ಯೆಹೋವ ಈರೆ, ఆయన చూచుచున్న దేవుడు పిల్లరా. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು. దేవుడు చూస్తున్నాడు ఎవరిని? ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ? జ్ఞానులను. ಜ್ಞಾನರನ್ನು, ఆ దేవుడే ಜೋಯಿಸರನ್ನು. ಇದನ್ನ మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు. ಆ ದೇವರೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ఎక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళు? ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು? ఎక్కడికి వచ్చారండి? ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು? రాజ్యం దగ్గరకు వచ్చారు, రాజు దగ్గరకు వచ్చేసారు. ಅವರು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. వాళ్ళ ఆలోచన ఏంటి? ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಏನು? ರಾಜನು ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. రాజులు ఎక్కడ పుడతారంటే అమ్మా? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜರು ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ? చెప్పండి అమ్మా. ಹೇಳ್ರಿ, ರಾಜರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ? ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹುಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಅವರು. ಎಂದು ఆ దేశమును ఏరోదు పరిపాలన చేస్తున్న దినాలు. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೆರೋದನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. అమ్మా ఏమన్నాడండి వాళ్ళు? ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಲ್ಲಿ? ఎక్కడ ఉన్నాడు అడుగుతున్నారు. రాజు దగ్గరికి వచ్చి రాజుకి భయమప్పుడు. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಉಂಟಾಯ್ತು. నేను రాజు అయి ఉన్నాను, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ರಾಜನ ಇದ್ದೀನಿ, ఇంకెవరు రాజు? ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ అని వాళ్ళకి ಎಂಬುದಾಗಿ భయం పట్టిందంటండి. ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. కలవరం వచ్చిందంట రాజు గారికి. ಆ ರಾಜನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲವರ ಉಂಟಾಯಿತು. లోనో మనసు బయనో మనసు అన్నమాట ఇతనికి. ಆತನಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಂಟಾಯಿತು. మొగ సూత్రం అంటే ఆ దగ్గర అన్నాడు, మొక్క స్తుతి చేస్తా ఉన్నాడు ఇతను. ಆತನವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಪಟ್ಟು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದನು. చాలా సంతోషమండి. ಅಯ್ಯೋ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ప్రభు చూడడానికి వచ్చారే మీరు? ನೀವು ಕರ್ತನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. చెప్పండి పిల్లారా, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ప్రభు చూడడానికి వచ్చారు కదా ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ అని చెప్పి ಎಂದು ಹೇಳಿ ఆ దేశంలో శాస్త్రులను, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನು, గ్రంథకర్తలను, ಆ ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯುವವರನ್ನು అందరిని పిలిపించాడండి ఉండవాడు. ಆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಹೆರೋದ ರಾಜನು ಕರೆಸಿದನು. హల్లెలూయా చెప్పండి. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ.
గ్రంథాలు తెరిచారు, పుస్తకాలు తెరిచారు. ಗ್ರಂಥಗಳು ತೆರೆದರು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆದರು. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ఇక్కడే పుడతాడు యేసయ్య, ಇಲ್ಲೇ ಹುಡ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. యూదా బెత్లెహేములోనే యేసయ్య పుడుతున్నాడు చెప్పారు. ಯೂದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಲ್ಲೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳು. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾರೋ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಂಡು ಬನ್ನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ಬಂದು ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲ నిజంగా అడ్డ పెడతారా? చాలామంది ప్లేయర కుయ్యొత్తులతో దేవుని దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు. ఏంటమ్మీ కుయ్యొత్తు బుద్ధి అంటే ఏ బుద్ధులమ్మయ్యి? లోనో బుద్ధి, బయట బుద్ధి. ఈ బుద్ధితో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా జీవితంలో ఆస్వాదింపడరండి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. రాజ్యం ఒక లేకుంటే ఒక అధికారం కొరకు, అధికారం కావాలి కొంతమందికి. ఏం ಕಾವಾಲಂಡಿ? ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ತಿನ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಗಿಸ್ತಾನಂತೆ ಈ ಹೇರೋದನು. ಯಾಕಾಗಿ? ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಅಧಿಕಾರ ಉಚ್ಚೇತನೆಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರಂ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಜೋಯೇಸರು ಮೂಡನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವರು ಕಂಡಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. నువ్వు బయటకు వస్తే ప్రభు నీకు కనపడతాడు. అంటే గంటుగులను బిచ్చి కానికయాగి ಚಿನ್ನ, ಧೂಪ, ರಕ್ತ ಬೋಳಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರಂತ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದ್ಭುತವಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡದಾ, ಇಸ್ಕೊಳೋದು ದೊಡ್ಡದಾ? ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು? ದೇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ 10ರಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಅದರಲ್ಲಿ 10ರಲ್ಲಿ 1 ಪಾಲನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರ ಕೊಟ್ಟನು. 10ರಲ್ಲಿ 1 ಪಾಲನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವ ದೇಶ ಸನ ಸಂತತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವ ದೇಶ ಸನ ಸಂತತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಿಂದ ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸು. ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಿಂದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಿಂದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಪೈರು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನುಂಗುವ ಹೊಲಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಅವರು ಗಂಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ? ಧೂಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ? ಚಿನ್ನ, ಧೂಪ. ಚಿನ್ನ ಏನು ತೋರಿಸ್ತತಿ? ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ. ನೀವು ಕೂಡ ಬಂಗಾರವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ యేసయ్య ಬಂಗಾರಿ యేసయ్య, ನಮ್ಮ యేసయ్య. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನ, ಧೂಪ, ರತ್ನ ಬೋಲವನ್ನು ತಂದಿರಂತೆ. ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಿಯರೇ. ರಾತ್ರಿ ಭಾಳ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣಿಕೆ. ಹೌದ್ರಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಕೈಗೆ ಅಂತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು? ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ಚಿನ್ನ ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಆತನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಏಟಮ್ಮದಿ ಧೂಪ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೈತಿ? ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಧೂಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ. సాంబ్రాణి వేయరమ్మా? చెప్పనమ్మా, సాంబ్రాణి వేయరా మీ పిల్లలకి? అంటే ಕೆಟ್ಟು ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆ సాంబ్రాణిని తోరుస్తుంది. అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ಪಾಪ ಕಲಹముల ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುವಾಸನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ತೋರಿಸ್ತತಿ. ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹಂಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲುಯ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಳಿದಾಕಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುವಾಸ್ಯನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯೇಸಪ್ಪ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. సాంబ్రాన్ని కొట్టిద్దరు దేవుడికి. ఆమె నలులయ్య. ఇంకేంటి, రక్తబోలం అంటే స్వస్థత చూపిస్తూ ఉంది. ఏం చూపిస్తుందమ్మా? మన దేవుడు స్వస్థపరిచే దేవుడు, ಪಾಪము నుండి విడుదల చేసేది, ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ದೇವರು, ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಆ ಜೂಯಸ್ಸರಿಗೆ ದೇವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ? ದೇವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಬಂದಂಥ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ದಾರಿಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ? ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ರ? ಅವ್ರು ಯಾರು? ಲೋಕಸಭೆ 22 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಲು ಅವರು ಆ ಕೂಸೆಯನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊಚ್ಚಲು ಗಂಡೆಲ್ಲ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೀಸಲನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಎದ್ದೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿರಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಆಕಾಶವನ್ನಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವಂಥ ಅರಸನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಯೋಚಿಸಿದನಂತ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಏನು ಮಾಡಿದನಂತೆ? ಕೂಸನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂತು ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಲ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಲ ಹುಡ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಸರ್ಚಲಿಗಿರುವ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಲ ಹೊಡ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲ್ಲ. ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗಲೇ ಒಬ್ಬರು ಹಿಂಗೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮನಸ್ಸು ಏನಿಲ್ಲ, ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಪ್ಪ? ಸ್ಥಿರತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ದೇವರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಗಾಡಿಕೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓಡಾಡೋದು ನಿನಗೇನು ಬಂತು? ಇವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹೊಲ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಇವನಿಗೆ ಏನು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು? 2 ವರ್ಷ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಸ್ವಬುದ್ಧಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ? ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ದೇಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಐತಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಮ್ಮ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಗೋಲಾಟ. ಯೇಸುವಿನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇವನಿಗೆ ಒಳ್ಳ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಯೇಸಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರು ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೇ. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಹುಲ ಹುಟ್ಟಿ 2 ವರ್ಷದಿದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದೇತ? ಸಂಹರಿಸಿದ ಪ್ರಿಯರೇ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಾಟ, ಹಲುದಾಟ, ಹಳುವಾಟ ಅಳುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಇರುಕೂಡದು. ನೀವು ಹೋಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸಿಸಿರಿ, ಓಡಿ ಹೋಗಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್. ನಾನು ಹೇಳುವ ತನಕ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಿರಿ. ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡಿರಿ,
ಇರ್ಮಿಯ 3:33 ನೋಡುವಾಗ 3:33 ಬೇಗ ಓದಿದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸದೋತ್ರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಮಹತ್ತ ಗುಣಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗೋಚರಪಡಿಸುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಗೋಚರವಾದ ಗುಣಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವೆನು ಎಂದು ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನೀವು ನನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಬೇಕು, ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಏಸೇಪೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದರು, ಮರಿಯಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಆ ಕೂಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಓಡೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕೀಗ? ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ, ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತತ್ತ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಣ್ಣ 10,000 ಬೇಕು, ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಧರಿಸ್ತೋತ್ರ. ನಾನು ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಮರಿಯಾ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಬ್ಬಂಟಿಕೆ, ಜೀವಿತ ಕೂಡ ಒಬ್ಬಂಟಿಕೆ. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಜೀವನ ಪ್ರಿಯರಿದು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾವ ಜೀವನ ರೀ ಇದು? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನವರು ನಿಮ್ಮವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೊನೆವರೆಗೂ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು, ನನ್ನ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮರಿಯ ಯೋಸೇಫರು ಒಂದೇ ಗುರಿ, ನಾ ಪ್ರಾಣವಿರುವವರೆಗೂ ಏಸಪ್ಪನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಗ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೋಸೇಫರು ನೀತಿವಂತರು, ಸಜ್ಜನನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಯೋಸೇಫನ ಯಾರು? ಸಜ್ಜನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಮರಿಯಲ್ಲ ಯಾರು? ಉತ್ತಮಲು. ಯಾವ ಪುರುಷನ ಅರಿಯಲು ಅಂತಾಳು ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ಕುಟುಂಬವು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏಸಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇಂಥವ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದವರಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದವರು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕು. ಶಾಂತರು ಧನ್ಯರು, ವಾರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರು ಪ್ರಿಯರೇ. ಯೋಸೇಫ ಮರಿಯಲು ಶಾಂತರು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅವರು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಲದಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಆತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟಬೇಕಾದರೆ ದುಡ್ಡು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಡವರ ಶ್ರೀಮಂತರೆಂದರೆ ಅವರು ಬಡವರ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾರು ಬಡವರು ಹೇಳು ಪ್ರಿಯರೇ? ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೋಸೇಫು ಮರಿಯಳು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫು ಮರಿಯ ಕೂಡ ಅವರು ಮಗುವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮೂಡಣ ದೇಶದಿಂದ ಯಾರು ಬಂದರು ಯೋಸೇಫನ ಸ್ತುತಿಸಕ್ಕೆ? ಹೇಳು ಪ್ರಿಯರೇ? ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದರು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ఎవరండి? జ్ఞానవంతులా? చెప్పండి. మేము జ్ఞానవంతులు చేతులు ఎత్తండి. మేము జ్ఞానవంతులు అన్నవాళ్ళు. జ్ఞానవంతులు ప్రభుని ఎదిగారండి. హల్లెలూయా. రెండవదిగా గొర్రెల కాపరు ప్రభును స్తుతించి మహిమపరిచారండి. మూడవదిగా పరలోకం దూతలు వచ్చి ఏం చేశారమ్మా? స్తుతించి గణపరిచారు. మనము కూడా స్తుతించి గణపరిచి ఈ సంవత్సరంలో ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವಿತములో వెనక తట్టు ఇందుకు ನೋಡದೆ ನಾವು ಮುಂದೆಗೆ ಸಾಗೋಣ. ಆಮೆನ್. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధ వాక్యం దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. ఆమెన్.
ఆమె చెబుదామండి. హల్లెలూయా.